kami mau menanggalkan segala beban kami, segala pergumulan kami. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Shikana malara lamaya, shikana malara lamaya, shikana malara lamaya, shikana malara lamaya. Hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang menyegarkan setiap kami. Lawat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami malam hari ini. Amin. Thank you, Lord. Sungguh kami rindu menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu menyembah Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus. Terima kasih buat segala yang boleh menyertai setiap kami hingga hari ini Tuhan. Sungguh keberadaan kami, semuanya hanyalah anugerah daripada-Mu Bapa. Kiralah mayana nama syiri. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Amen. 'Cause all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Oh, my life, oh. And all my life you have been faithful. Oh, yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari dari hatimu katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so,
for loving me. Terima kasih untuk mencintai setiap kami Tuhan. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu kami rasakan Tuhan. Oh, I love you Lord. Yeah, yeah. Thank you Jesus. Mari rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Dia ada di sini. Thank you, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Amen. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after. Your goodness, God, your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, oh, your goodness, God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yeah. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing. Mari jemaat Tuhan dari hatimu katakan, 'Cause all my life, oh, and all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am, yeah.
kita yang besar. Terpujilah namamu, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Sukacitamu memenuhi setiap kami yang percaya menerima sukacita. Sama-sama kita mau berkata amin. Boleh berikan salam dulu pada kanan kiri depan belakangmu Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihi setiap kita semua. Haleluya. Come on. Mari bernyanyilah buat Tuhan kita. Dia baik. Oh. Angkatlah suaramu bagi Tuhan. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu buat Tuhan. Come on. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Sebab apa? Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan. Mari gerakan kakimu buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Angkat tanganmu buat Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Mari bernyanyi buat Dia. Nyanyi bagi Dia. Bertepuk tanganlah hai umat Tuhan. Sebab kemenangan itu kemenangan sudah disediakan buat setiap orang yang percaya. Bersukacitalah dalamnya. Boleh bersama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Buat Dia, come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Hey, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan yang dahsyat dan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersukacita pada malam hari ini. Kasih tahu sekali lagi minimal 5 orang, kalau perlu keluar dari bangkumu katakan bersukacitalah karena Tuhan di pihak kita. Come on. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami bersuka cita, berbahagia. Karena Engkau Allah kami yang besar, Raja di atas segala raja, pemilik bumi dan pemilik dunia ini Tuhan, ada di pihak kami Bapa. Biarlah kiranya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami rindu memuji, kami rindu menyembah Engkau. Bukan hanya dengan lidah bibir kami, tapi dari hati kami yang paling dalam kami mau bersyukur. Karena Engkau ada dan Engkau setia Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh, sebab Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala bangsa. Amin. Sebab katakan Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, amin. Kau kusembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala bangsa. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan Kau kusembah. Oh Tuhan.
bangun mesbah di hadapan Tuhan. Sembah Dia, tinggikanlah namanya. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan, Kau mulia. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, oh, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disaju, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Angkat tanganmu bersama-sama dan katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, oh, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disaju, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bertepuk tanganlah buat Tuhan kita, bernyanyilah bagi Dia. Kau Allah yang kudus, amin. Kau Allah yang
Sama-sama dari segenap hatimu katakan, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth let us sing. Amen. The power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you. Forever I stand. Amen. Nothing compares to the promise I have in you. Mari setiap umat Tuhan yang percaya Dia ada di tengah-tengah setiap kita bersama-sama nyatakan. Shout to the Lord, all the earth let us sing. The power and majesty. Whoa. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you. Forever I'll stay. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. And nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Just give the Lord a praise offering. Lift up your hands to the Lord. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Today, Lord, we lift up holy hands before you. Tuhan, hari ini kami angkat tangan kami yang kudus di hadapan-Mu. Today, we are gathered here. Hari ini kami berkumpul di tempat ini. Let your perfect will be done in our hearts today. Biarlah kehendak-Mu yang terbaik itu terjadi dalam hidup kami. Lord, you are going to speak to us in a new way. Engkau akan berbicara kepada kami dengan cara yang baru. Let the kingdom of purpose kingdom be established in our hearts today. Biarlah tujuan daripada kerajaan-Mu itu ditegakkan di dalam hati kami hari ini. Father, today I pray, Bapa, hari ini kami berdoa. stir up thy gift in me Bangkitkan karunia-Mu di dalam kami. to speak your word, Untuk memberkatakan firman-Mu. to share your word, Untuk membagikan firman-Mu. to speak your heart. Untuk menyatakan hati-Mu. I pray, Lord, Aku berdoa Tuhan. that you will stand beside us, Supaya Engkau berdiri di samping kami. that you stand beside us, Engkau berdiri di samping kami. that in this place, Dan di tempat ini. many will come here Banyak yang akan datang. and they will receive your touch. Dan mereka akan dijamah oleh-Mu. I give you all the glory. Segala kemuliaan bagi I give you nama-Mu. all the honor. Segala kehormatan bagi nama-Mu. And all of God's people say, Dan sama-sama kita katakan. amen. Katakan Hallelujah. amin. Haleluya. Well, praise the Lord. Puji Tuhan. How are you today? Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? I forgot to take my Bible and my notes. Thanks. How many of you brought your Bibles today? Berapa dari saudara bawa Alkitab saudara hari ini? Alkitab asli loh ya. There is a new Alkitab. Adanya Alkitab. The Alkitab in a tablet. Yaitu Alkitablet ya. Brother Han, Sister Christine, thank you for this opportunity. Terima kasih To Pak be Hans here, sama Ibu Christine. to share with you buat God's word. kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Hallelujah. Are you ready for God's word? Saudara siap menerima firman Tuhan? Turn with me to the book of Acts chapter 3 verse 19. Kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 19. I want to share with you a now word that God is giving to us
Saya mau membagikan firman yang saat ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yesterday we had a very good time in a gathering. Kemarin kita pelayanan kita di Komsel itu luar biasa ya. And I pray today that the same Holy Spirit will move in a powerful way and speak to our hearts. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus yang sama akan bergerak secara dahsyat dan menyentuh hati kita. Alright, Acts chapter 3 verse 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. My dear sister, do you want to read it for us? Ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sorry, 19 to 21. Oh ya, 19 sampai 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amen. Amin. Let me unwrap this verse for you. Ya, saya akan menjelaskan arti daripada ayat ini. Apostle Peter was standing at the gate of Beautiful. Dan waktu itu Petrus, Peter. Petrus ya Did I say Petrus. Peter? Ya. Petrus itu sedang menjelaskan ini di gerbang Beautiful itu apa Yeah, ya? he was standing at the gate called Beautiful. Ya, gerbangnya Terindah or Beautiful something like Indonesianya. that. And Sebentar, he saya lihat. stood up there. Gerbang Indah. Oh ya. And he gerbang stood there and he began to preach a sermon. Dia mulai khotbah di situ. And he says, repent and therefore be converted, that your sins may be blotted out, so the times of refreshing may come from the presence of the Lord, that Jesus Christ will be sent to you who has been preached before, heaven must receive until the end of times. Ya, dia katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. And it says here that heaven must receive until the times of restoration of all things. Maka surga itu harus menunggu sampai pemulihan segala sesuatu. All. Pemulihan segala sesuatu. How many things? Berapa All. hal yang dipulihkan? The Bible says Semuanya. that all things will be restored and then the Lord Jesus will be released to return back to earth. Alkitab Hallelujah. berkata bahwa segala sesuatu itu perlu dipulihkan sebelum Yesus itu diturunkan ke bumi. Do you know how precious that is? Saudara tahu artinya itu betapa berharga. Beginning of this year, Di awal tahun ini, I had a vision. saya mendapatkan sebuah penglihatan. I was standing before the Lord in His second coming. Saya berdiri di hadapan Tuhan sebelum kedatangannya kedua. And I saw Him. Dan saya melihat dia. At that moment, Dan di saat itu, it just felt so real. itu menjadi begitu nyata. That the God I've been worshiping all these years, I'm now seeing Him face to face. Dan Tuhan yang selama ini saya sembah itu seperti di hadapan saya, bertatapan muka dengan saya. But at that moment, Tapi di saat itu juga, I couldn't say anything. saya nggak bisa berkata-kata apapun. Because the Jesus that I've been speaking about was different from the Jesus I saw. Karena Yesus yang saya bagikan itu ternyata berbeda dengan Yesus yang saya lihat. I didn't realize Dan saya nggak menyadarinya. that I didn't have that kind of a deep, intimate relationship with Him. Saya menyadari bahwa ternyata hubungan saya tidak terlalu intim ya. And all of a sudden I said, Lord, forgive me. Dan saya katakan, Tuhan ampuni saya. I thought I knew you. Aku kira aku sudah mengenalmu. I assumed that I knew you. Aku kira aku beranggapan aku mengenalmu. But at that moment when I saw Him, Tapi ketika saya melihat dia, it was not the same. ternyata tidak sama. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu, the reality of seeing the Lord Jesus when He comes. realita saat kita melihat Yesus waktu dia datang. What do you think He's going to say to you? Saudara bayangkan apa yang kira-kira Yesus akan katakan kepadamu. What are you going to tell Him? Apa yang kita mau sampaikan sama dia. What are you going to tell Him? Apa yang kita mau sampaikan di hadapannya. I pray today Dan saya berdoa hari that ini. when He comes in His second coming, Dan ketika dia datang kedua kalinya. that you will know what to say to Him. Supaya saudara ngerti apa yang saudara bisa ucapkan di hadapannya. I pray that you will be able to say this. Saya berdoa supaya saudara bisa menjawab seperti ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I have done everything you've called me to do. aku sudah melakukan semua yang engkau suruh aku lakukan. I've done everything. Aku sudah melakukan semuanya. Here I am. Inilah aku. And you know what the Lord Jesus will say to you? Lalu apa yang akan dikatakan Yesus kepada kita? Thou good and faithful servant, Kau adalah hamba yang baik dan enter setia. into the joy of the Lord. Masuklah kepada sukacitaku.
I've sidetracked a bit. The Lord is coming. Tuhan segera datang. But before he comes, there will be a restoration of all things. Dan sebelum dia datang akan ada pemulihan akan segala Now, sesuatu. the word restore means to return to God's original intention. Arti kata pemulihan itu berarti kembali kepada rencana Tuhan semula. It means something was there before, Berarti yang seharusnya dulu itu sudah ada, but now it's not there. tapi sekarang tuh nggak ada lagi. So the whole process of restoration is to bring you back to that state of the original intent that God has for you. Jadi proses restorasi itu adalah kita dikembalikan kepada tujuan Tuhan yang semula bagi setiap kita. But there is a part that we have to play. Dan ada bagian yang harus kita perankan. There is a part of this restoration process that involves all of us, Dan ada peran kita ya untuk terlibat di dalam pemulihan ini. which I call it your responsibility. Dan saya katakan itu sebagai tanggung jawab So setiap God is daripada saying, saudara. Jadi maksud Tuhan, I'm going to bring restoration back into your lives. aku akan mendatangkan restorasi kembali dalam I'm going to hidupmu. bring restoration back into the churches. Aku akan memulihkan kembali gerejamu. I'm going to bring restoration back into the nations. Aku akan memulihkan kembali But bangsa-bangsamu. there is a responsibility that is on your part that you have to fulfill. Tapi saudara juga punya peran ya, atau bagian yang saudara harus mainkan di dalam bagian itu. This is your part that Itu you need to bagianmu contribute. yang harus engkau lakukan. What is that part? Bagian apa itu? Turn with me to Joshua chapter 3. Kita lihat Yosua 3. Joshua chapter 3. Yosua 3. And if you're there, say amen. Kalau sudah dibuka katakan amin. Joshua chapter 3, Yosua 3. verse 5. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Let me give you the context of this verse. Konteks daripada ayat ini, The people of Israel orang Israel, were about to enter their destiny mereka mau memasuki destiny mereka that God has created for them. yang Tuhan telah tetapkan bagi And the mereka. Bible says that they will go into the land of Canaan to possess the land as their inheritance from the Lord. Dan Alkitab berkata bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan untuk menaklukkan tanah itu sebagai warisan yang The Tuhan Bible sediakan. says the land of Canaan was a land flowing with milk and honey. It was an inheritance for this generation. Dan Alkitab berkata bahwa tanah Kanaan itu tanah penuh susu dan madu, itu adalah warisan buat orang Israel saat But itu. this group of people under the command and control of Joshua was a new generation. Dan orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua itu adalah generasi yang baru. The previous generation were their parents. Generasi yang baru, generasi yang lama itu adalah orang tua They could daripada not enter mereka. the promised land. Orang tua mereka itu tidak memasuki The tanah Bible perjanjian. says they could not enter because there was unbelief in their hearts. Alkitab berkata bahwa orang-orang ini generasi yang sebelumnya mereka tidak memasuki tanah perjanjian karena ada tidak percaya dalam hati mereka. If you remember, every time when they encountered a problem, Saudara kalau ingat ya, setiap kali mereka menghadapi masalah, every time when they encountered a situation, setiap kali mereka menghadapi satu situasi, what would they say? apa yang akan mereka katakan? We should go back to Egypt. Selalu mereka ingat, mereka mau kembali ke Mesir. Maybe that's the place that God is wanting us to be. Mungkin Mesir itu tempat yang Tuhan mau kita ada di situ. But what did God say? Tapi apa kata Tuhan? You will never go back to Egypt because the door is closed. Engkau tidak boleh lagi kembali ke Mesir karena pintu ke sana sudah tertutup. And they went through 10 different testings. Lalu mereka diuji 10 kali. And God said to them, Tuhan katakan kepada mereka. that 10th test was the final test. Dan 10 kali mereka diuji, yang terakhir itu ujian terakhir bagi You mereka. are not going to enter the promised land with that kind of attitude. Engkau tidak akan memasuki tanah perjanjian dengan sikap seperti itu. Because that attitude will kill the blessing that God has given to Karena you. sikapnya mereka yang seperti itu akan membunuh Ladies and gentlemen, berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sometimes we may ask, why are we not moving and yet somebody else is moving forward more than us and faster than us? Ya kadang-kadang mungkin saudara kita bertanya, kenapa kok aku gak bisa maju terus sedangkan orang lain maju dan lebih cepat dari kita? May I say this? Saya mau jelaskan seperti ini. Maybe we don't have the right attitude to handle the Mungkin blessings of the sikap Lord. kita belum siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. And the reason why we don't have that attitude to handle the things of God or the blessings of the Lord is because our heart has not been consecrated yet. Kenapa kita itu sikap hati kita belum siap untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan? Karena kita belum mau menyucikan hati kita. And God doesn't want to lose you. Dan Tuhan tuh gak mau kehilangan So saudara. He's protecting you. Jadi dia tuh justru melindungi He waits saudara. for you to mature, Dia menunggu saudara tuh mencapai kedewasaan. grow in your spiritual life, Supaya saudara bertumbuh di dalam kehidupan rohanimu. so that He can bring you to the next level and give you the next level Supaya dia food bisa and memberikan blessings that you saudara need. next levelmu dan memberikan berkat yang ada di next levelmu itu. Amen. Amin. Like today, Seperti hari ini, you took the lift up.
Waktu naik lift, You came to this level. saudara naik ke level ini, There are levels in God. di hadapan Tuhan juga ada level-levelnya. There are places in God. Di hadapan Tuhan juga ada tempat-tempatnya. If you read the book of Ephesians chapter 1 verses 3 to 4 and 5. Kalau saudara baca di kitab Efesus 1 ayat 3 dan 4. 3, 4, 5 ya. There are heavenly places in God. Ya, dikatakan tentang ada tempat-tempat surgawi. And the generation doubted God. They were unbelief in their hearts. And God says that generation will never enter the promised land. Jadi generasi orang Israel yang tua itu, yang lama ya, mereka itu meragukan Tuhan. Dan Tuhan katakan dengan sikap itu mereka tidak akan memasuki tanah perjanjian. Isn't it sad Menyedihkan bukan? that you begin to receive a promise Kita menerima janji itu. and God says you're not going to get that promise Tapi Tuhan katakan kau tidak akan menerima janji itu. because you have a bad attitude? Karena sikapmu buruk. Sad. Menyedihkan ya. I pray today, Saya berdoa hari ini, may our attitudes be right. biarlah sikap kita tuh menjadi benar. Amen. May we have the right attitude towards the things of God. Semoga hati kita itu, sikap hati kita benar supaya kita bisa menerima dari Tuhan. And so that we can move with the Lord. Supaya kita terus bisa berjalan, bergerak bersama Tuhan. Don't stay in that same level anymore. Jangan kita puas di level yang sama terus. Aren't you not tired of that level? Apa nggak bosen di level itu? Aren't you not tired? Apa nggak bosen di level yang It's sama? time to go up higher. Waktunya kita naik lebih tinggi. The Bible says that generation could not enter. Alkitab berkata bahwa generasi itu tidak bisa memasuki. Moses did not enter the promised land either Musa pun tidak masuk tanah perjanjian. because he struck the rock twice. Karena Musa itu memukul ya, tongkat itu dipukul batu itu 2 kali. The symbol of the rock, it was a symbol of Christ. Simbol daripada batu itu adalah simbolnya Kristus. And Moses struck the rock twice, which means you're striking Christ 2 times on the cross. There's only 1 time he went on the cross. Ya, itu berarti ketika Musa memukul 2 kali batu itu berarti dia itu sedang membunuh Yesus 2 kali. Padahal cuma hanya sekali Yesus itu mati di atas salib. Kayu salib, sorry. Yeah? You understand that? Saudara ngerti ya? Can I just share something with you? It's something different about Moses. Ya, saya mau You wanna hear sesuatu yang this? berbeda tentang Musa. It's not in my notes. Ada di catatan saya. Moses didn't enter the promised land, right? Musa masuk ke tanah perjanjian ya? He didn't enter, right? Nggak masuk ya? He entered. Dia masuk, saudara. You know when he entered? Kapan dia masuknya? At Mount Transfiguration. Waktu transfigurasi ya. He came down with Elijah Dia bersama Elia turun bersama. into the promised land. Memasuki tanah perjanjian itu. He didn't enter with the children of Israel, Dia tidak masuk bersama-sama orang Israel. but he entered at a much more glorious Tapi dia level. memasuki dari dimensi yang lebih penuh And dengan he kemuliaan. came on the Mount of Transfiguration. Dan dia turun di gunung transfigurasi. One side was Moses, one side was Ya, Elijah. satu sisi Musa, satu sisi Elia. You see, God knows how to bring you to your destination. Tuhan itu tahu loh bagaimana membawa saudara ke destiny saudara. I always thought that Moses didn't enter the promised land. That's it. Saya selalu kira Musa itu enggak masuk tanah perjanjian. Then one day when I read that verse and I say, wait a minute, he did enter the promised Ya, land. satu saat saya membaca ayat itu baru saya menyadari ternyata Musa itu masuk But he tanah entered the perjanjian. promised land in a far much more higher, glorious promise than before. Ya, tapi Musa itu memasuki tanah perjanjian dengan cara yang lebih penuh kemuliaan ya. This was with the Lord Jesus Christ on that mountain. Yaitu Hallelujah. bersama Yesus di gunung itu. God knows how to take your short-term disappointments and turn it around for a long-term blessing. Amin. Tuhan bisa mengubah ya kekecewaan saudara, kekecewaan sesaat saudara atau kegagalan saudara itu mengubah untuk jadi berkat jangka panjang. Are you hearing me? Are you going through disappointments now? Apakah saudara sedang menghadapi kekecewaan dalam hidupmu? Could that be a propulsion to bring you to a next level? Apakah mungkin itu sebetulnya menjadi dorongan yang seharusnya membawa saudara ke level yang baru? He never wastes anything. Tuhan itu tidak pernah menyanyiakan apapun. He will use what you are going through Dia akan memakai apa yang kita lalui to saat bring ini you to your destiny. untuk membawa kita menuju destiny kita. Amin. Are you hearing me? Saudara, tangkap saya. Amen. Whatever you're going through today, Apapun yang kau lalui hari ini, be encouraged. jadilah bersemangat. Be encouraged. Jadilah bersemangat. You're just one step away. Hanya satu langkah lagi. For some, maybe 10 steps. Mungkin ada yang masih perlu 10 langkah ya. Regardless of how many steps, Ya, tidak berapa langkah pun you are going to get to your destination. saudara akan mencapai tujuanmu. It has to be done in God's terms. Dan semua itu akan dicapai dengan ketentuannya Tuhan.
And this is what happened to the children of Israel. Dan ini yang terjadi kepada anak-anak They could Israel. not enter the promised land, the old generation. Yang generasi tua mereka tidak bisa And memasuki God tanah said, perjanjian. this new generation will now be able to enter. Dan Tuhan berkata bahwa generasi yang barulah yang akan memasuki tanah perjanjian. The Bible says the Israelites were getting ready to cross Jordan River. Dan Alkitab berkata bahwa saat itu orang Israel mereka siap untuk menyeberang sungai Yordan. And God, through the commander Joshua, gave that command to them. Dan Tuhan itu melalui Yosua ya sebagai komandan mereka untuk memerintah mereka. And Joshua gathered all of them together as we read in that verse just now. Dan Yosua mengumpulkan mereka, Sanctify yourselves, kuduskanlah dirimu. which also means consecrate yourself, Berarti pisahkanlah dirimu. which also means be holy. Berarti jadilah kudus. For tomorrow, Sebab besok the Lord will do wonders in your midst. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. The thing, watch this, the thing that was standing between them and the promise was consecration. Jadi apa yang ada di antara mereka dan janji itu di tengah-tengah itu adalah kekudusan atau dipisahkan. Some of you here today, you can see the end goal. Sebagian dari saudara hari ini, saudara bisa lihat tujuan akhirmu tuh You- akan jadi seperti apa. You can see it, Engkau mengerti, engkau bisa melihat. but you have never been able to cross over it. Tapi saudara nggak bisa menuju ke sana, nggak bisa nyampe ke sana. Could it be because you have not consecrated your lives before the Lord? Apakah mungkin engkau belum sungguh-sungguh menguduskan hidupanmu di Could it hadapan be Tuhan? because you have not placed yourself before the Lord in absolute consecration before the Lord? Apakah itu mungkin karena engkau belum sepenuhnya menguduskan dirimu di hadapan Tuhan? What is consecration? Apa itu dipisahkan? It's a process of setting yourself apart for the work of the Lord. It's a process of sanctification to be dedicated and to be holy unto the Lord. Yeah. Dikuduskan. Dikuduskan itu dipisahkan bagi Tuhan. Sepenuhnya dipisahkan, dikuduskan, dibersihkan bagi Tuhan. And every time in the scriptures you find before God does something, He requires His people to consecrate themselves. Dan kalau kita baca Alkitab ya setiap kali Tuhan itu sebelum dia melakukan sesuatu, dia selalu menunggu umatnya itu mau memisahkan diri atau mau menguduskan diri baginya. Very quickly, Secara singkat I want to give you 5 examples. ada 5 contoh In the Old Testament, di perjanjian lama. God commanded His people to consecrate and set themselves apart. Tuhan itu memerintahkan umatnya untuk menguduskan diri mereka. Often for the greatest work He wants to do. Biasanya sebelum dia melakukan pekerjaan yang besar. Number 1, Yang pertama, if you look at Moses and the tabernacle, kalau Musa dan tabernakelnya. if you read Exodus chapter 40 verses 9 to 11, don't turn to it, Ya, Keluaran 49 sampai 11. but write that verse down. Saudara bisa catat Then ayat you can ini. go back home and read it. Nanti baca di rumah. Exodus chapter 40 verse 9 to 11. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. It says, take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapi kemah suci dan segalanya yang ada di And dalamnya. consecrate it with all of its finishings. Demikian harus engkau menguduskan dengan segala perabotnya And it sehingga will be menjadi holy. kudus. Dan itu akan menjadi kudus. Anoint the altar of burnt offering and all its utensils. Consecrate the altar and it will be the most holy. Anoint the basin and its stand and consecrate all of them for the Lord. Juga kau urapi mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikian engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. So the Bible says that Moses took all the common materials that was used to make the tabernacle and dedicated it, consecrated it unto the Lord. Jadi Musa itu menguduskan semua peralatan di bait itu dan dipersembahkan bagi Tuhan. The scripture says that after he has dedicated all of that and consecrated to the Lord, it was holy unto the Lord. Ya, setelah Musa itu semua dibersihkan oleh Musa itu dipersembahkan, baru itu dikatakan itu kudus bagi Tuhan. You see, the materials were not just holy automatically. It had to be brought forth through a process of consecration before the Lord. Ya, peralatan yang dipakai di tabernakel itu tidak otomatis kudus ya, tapi itu harus dikuduskan, dibersihkan, baru itu menjadi kudus. God took what was ordinary and what was common to man and made it holy. Hallelujah. Tuhan memakai apa yang biasa-biasa saja di hadapan manusia, tapi itu dibersihkan untuk menjadi kudus. If you read the book of Exodus chapter 29 verse 36 to 37, Keluaran 29, 36 it says, dan purify 37. the altar, anoint it and consecrate it. Purify the altar Ya, sucikan mezbahnya and consecrate it. dan dikuduskan For 7 days, selama 7 hari. make atonement for the altar and consecrate it.
7 hari lamanya harus engkau mengadakan perdamaian Then bagi the Bible mezbah says, itu. then the altar will be the most holy, and whoever touches, whatever touches it, will be holy. Maka Hallelujah. mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. In the book of Leviticus chapter 20, Di Imamat 20, verse 1, verse 7, and verse 8, Imamat 20, the Lord 1, Jesus said to Moses, the Lord God said to Moses, Tuhan berfirman kepada Musa, say to the Israelites, katakan kepada orang Israel, consecrate yourself and be holy, kuduskanlah dirimu dan jadilah kudus. because I am the Lord your God. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Keep my commands Simpanlah perintahku and follow them, dan ikutilah. because I am the Lord who makes you holy. Karena akulah Allah yang menguduskanmu. God commands consecration, ladies and gentlemen. Tuhan itu memerintahkan untuk kekudusan. The Israelites were to consecrate themselves. Dan orang Israel itu harus menguduskan diri mereka. It is God who then makes us holy. Tuhanlah yang membuat mereka kudus. Consecration is the main important thing before you come before the Lord. Kekudusan itu hal yang sangat penting sebelum kita menghampiri Tuhan. And that's what they did in the tabernacle of Moses. Itu yang mereka lakukan di zaman It was serious, Kain. ladies and gentlemen. Itu hal yang penting, saudara. They consecrated everything in the tabernacle before the Lord. Mereka menguduskan segala sesuatu sebelum mereka menghadap di hadapan Tuhan. What has happened to consecration today? Apa yang terjadi tentang kekudusan hari ini? What has happened to consecration today? Apa yang terjadi tentang kekudusan Have hari-hari we ini? consecrated ourselves? Apakah kita sudah menguduskan Have diri we set kita? ourselves apart for the Apakah Lord? kita sudah memisahkan diri kita bagi Tuhan? The Bible says in Ephesians chapter 1, verse 3 and 4 and 5, Alkitab berkata di Efesus 1, 3, 4, dan 5. that before the foundation of this world was formed, God created you and God knew you in His mind. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah memikirkan saudara di pikirannya. And then He brought you and chose you. Lalu dia menghadirkan saudara dan dia memilih saudara. Why did He create you? Kenapa dia menciptakan saudara? Why did He bring you forth? Kenapa dia mau saudara itu hadir saat ini? Because Ephesians chapter 1 verse 3, 4 and 5 tells us that God brought you forth and created you to be holy unto Him. Hallelujah. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menciptakan saudara supaya saudara itu kudus di hadapan. That is my primary call. My primary call. Jadi itu panggilan kita yang utama. Before anything else you could ever do for your life. Sebelum kita bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, To be holy unto the Lord. yaitu pertama menjadi kudus di It is hadapannya. non-negotiable. Ini nggak bisa ditawar saudara. Are you hearing me? Are you walking the life of holiness today? Apakah saudara berjalan dalam kekudusan hari-hari Are you ini? walking the life of holiness today? Apakah saudara berjalan di dalam kekudusan hari-hari ini? Or is there a mixture in your life? Atau ada campuran di dalam hidupmu? The worship team today who sang and led us these beautiful choruses and songs. Tadi tim penyembahan yang memimpin kita dengan lagu yang Did you indah. consecrate yourselves before the Lord? Apakah engkau sudah menguduskan hidupmu di hadapan Tuhan? Did you sanctify yourselves? Apa engkau menguduskan hidupmu di hadapan Did you Tuhan? get rid of things that should not be in your life before you Apakah engkau enter sudah the stage? membersihkan hidupmu di hadapan Tuhan sebelum engkau naik ke mimbar ini untuk menaikkan penyembahan? My dear brothers and sisters, Saudara-saudara, we grew up in that kind of environment. kita ini bertumbuh di dalam lingkungan yang seperti ini. If you're not living right, you cannot serve. Maksudnya mungkin you. Kalau hidupmu nggak benar, kamu nggak boleh pelayanan. That's what we were taught. Ya saya, we itu dia ya. Maksudnya kita dibesarkan di lingkungan seperti itu. Don't worry, I'm not blaming you or anything. Saya bukan menyalahkan saudara. I'm giving you an example Ini contoh saja. that we need to maintain the standards. Dan kita harus tetap menjaga standarnya itu. Stop compromising. Jangan kompromi. Don't think you can, every Saturday before service starts on Sunday. Tiap Sabtu ya sebelum ibadah mulai hari Minggu, We will consecrate ourselves. We will not go out anywhere. kita harus menguduskan diri kita. Kita nggak boleh kemana-mana. We will fast and pray for Sunday service. Kita akan berpuasa dan berdoa untuk ibadah hari Minggu. Why? Kenapa seperti itu? Because we want the presence of the Lord to be there Karena kita mau powerfully. hadirat Tuhan itu secara dahsyat itu termanifestasi. We don't do that these days. Tapi hari-hari ini nggak ada ya. We are out until 11 o'clock on Saturday night or maybe past midnight. Mungkin kalau Sabtu malam kita keluar sampai jam 11 malam atau lebih daripada jam 12. And then in the morning we come and start serving the Lord. Pagi-pagi tiba-tiba kita langsung melayani Tuhan. Where is that consecration? Di mana kita mau menguduskan It's diri like as kita? if we disrespect the presence of the Lord. Seolah kita itu tidak menghormati hadirat Tuhan. And God takes this very seriously.
Dan Tuhan tuh sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. You have called to be holy unto the Lord. Kita dipanggil untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. This message has shaped me, ladies and gentlemen. Dan pesan ini telah membentuk hidup saya, Bapak Ibu. I want to be holy. Saya mau kudus. Before all of this traveling and preaching, I want to be holy before the Lord. Jadi sebelum saya khotbah atau saya keliling, saya mau terlebih dahulu kudus di hadapan It's not Tuhan. about the traveling. It's not about the preaching. Bukan tentang pelayanan keliling atau tentang It's not about the khotbah. praying for people. Bahkan juga bukan tentang mendoakan orang. My primary call Tapi panggilan terutama saya is to be holy unto the Lord. adalah untuk supaya saya ini kudus di hadapan Tuhan. In Exodus chapter 32, Keluaran 32, when Moses was on Mount Sinai receiving the 10 commandments, ketika Musa itu di Gunung Sinai menerima 10 hukum Taurat, he didn't come down from the mountain. dia nggak turun dari gunung itu. The people were getting impatient. Dan orang umat Israel itu nggak sabar. What did they tell Aaron to do? Apa yang mereka suruh Harun lakukan? Aaron, Harun, we do not know whether Moses is dead, kita nggak tahu Musa itu apa sudah mati. but we need a leader. Dan kita perlu seorang pemimpin. We want you to be the leader. Kita mau kamu jadi pemimpin. And they pressured Aaron to create a golden calf Mereka membuat Harun tertekan untuk membentuk sebuah berhala. to replace God. Ya, untuk menggantikan They Tuhan. wanted something tangible, something visible with their eyes. Mereka mau sesuatu yang mereka bisa pegang dan bisa lihat dengan mata mereka. And God was seeing what was happening and that angered God. Dan Tuhan melihat apa yang terjadi dan itu membuat Tuhan marah. Why? Kenapa? Because they replaced him with an idol. Karena mereka menggantikan Tuhan dengan berhala. And then God said to Moses, Moses, go down to the people. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Musa, kamu turun menghadap And they orang-orang have itu. done this wrong in my eyes. Mereka sudah menyalai aku. The Bible says Moses came down Dan Alkitab berkata bahwa Musa itu turun and he shouted at the loud of his dan voice, lalu dia berseru. whoever is on the Lord's side, come to me. Ya, siapa yang ada di sisi Tuhan datang kepadaku. In other words, he drew a line. Itu berarti Musa itu menggambarkan Garisan. garisan ya. Who is on the Lord's side, come over to me. Siapa yang mau ikut Tuhan datang And the Bible kepadaku. says Dan Alkitab there was berkata, one particular tribe called the tribe of Levi. waktu itu hanya satu suku, suku They Lewi. stepped forward and crossed over to Moses' Mereka side. maju dan mereka ada di sisi Musa. And the Bible Dan says Alkitab berkata, because of their courage and the loyalty, karena keberanian dan juga kesetiaan because suku of their Lewi ini, consecration, when they karena stepped mereka aside, mau dikuduskan, dipisahkan. when they drew that line and crossed over, Ketika mereka mau dipisahkan, ada garis batasan God itu ya. chose the tribe of Levi to be the priestly tribe unto the Lord. Maka Hallelujah. Tuhan tuh memilih orang Lewi itu sebagai suku yang dipisahkan bagi Tuhan. Amen. Miliknya Tuhan ya. If you consecrate yourself, do you know what God will do? Saudara sadar nggak kalau saudara mau menguduskan dirimu, apa yang akan Tuhan lakukan? Do you know what he will do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Number 3, Yang ketiga, Daniel. Daniel. What happened to Daniel? Apa yang terjadi pada Daniel hidup drew the Daniel? line of consecration. Daniel juga menggarisi itu ya Remember, batasan kekudusan. as a young man, Sebagai seorang pemuda, he is in exile right now. dia ada di pembuangan. He was in captivity by the Ya, dia Babylonians. ditawan oleh orang Babel. But he found favor with the king. Tapi dia menemukan perkenanan di hadapan raja. And you know what the king said to him? Lalu apa kata raja kepadanya? I want you to eat at my table. Aku mau kau makan bersamaku di meja That's hidanganku. the highest form of honor you can give. Itu a adalah normal person. kehormatan tertinggi yang bisa diberikan oleh raja kepada orang biasa. But what did Daniel do? Tapi apa yang tanggapan Daniel? Apa tanggapan Daniel? Daniel says, I'm not going to compromise this. Dan Daniel katakan, aku gak akan kompromi. I'm not going to defile myself. Aku tidak akan mengotorkan diriku. What did he say? Apa yang dia katakan? I am consecrating myself unto the Lord. Itu artinya aku menguduskan diriku di hadapan Tuhan. And he drew that line. Dan dia membatasi itu. You know, if the king were to ask me today, I want to invite you to the istana, yeah? Ya, kalau misal raja hari ini ngundang saya ke istana ya. Come and eat. I will be, wow, that's great, Oh, man. ayo makan sama aku langsung. I'll Aku put it pikir, on "Wah, Facebook. enak I'm ini." going to meet the Langsung aku president. pasang di Facebook ini. You know, I will let the world know. Aku akan membuat dunia tahu. I'm going to the king's Aku palace. mau masuk ke dalam istana raja. But it doesn't move Daniel one bit. Tapi Daniel loh, dia tidak teriming-imingi oleh hal ini. You know why? Saudara tahu kenapa? Because he had a greater king. Karena dia punya raja yang lebih besar. That king mattered more to him. Dan raja yang lebih besar itu lebih berarti bagi dia. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu, 3 kings came during the life of Daniel. 3 kings. 3 raja itu hadir dalam kehidupan Daniel. Daniel never crossed over to their side. Dan tidak ada sekalipun Daniel itu
memihak kepada mereka. He never crossed over to that side. Dia nggak pernah memihak kepada mereka. But the three kings crossed over to Justru Daniel's side. 3 raja itu yang akhirnya ikut kepada Daniel. Are you hearing me? Saudara tangkep ya. If you consecrate yourselves Kalau today engkau mau menguduskan dirimu, unto the Lord, menguduskan dirimu bagi Tuhan, you will begin to see the hand of God breaking through for you. engkau akan into lihat your lives. tangan Tuhan mulai menerobosi hal-hal bagimu. Number 4, Yang keempat, the temple of Solomon. yaitu baitnya Salomo. In 1 Kings chapter 8 verse 29, 1 Raja 8 ayat 29, the Bible says that your eyes will be open to this temple. matamu akan terbuka melihat bait ini. Solomon was dedicating the temple to the Lord. Salomo itu sedang mendedikasikan baitnya di hadapan Tuhan. And he said, may your name be here, Lord. Biarlah namaku. May this prayer that I'm praying be heard in heaven. Kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu And he panjatkan di begins tempat to ini. pray. Lalu dia mulai berdoa. And then in 1 Kings chapter 9, God responds back. Lalu di 1 Raja 9 Tuhan tuh menjawab. I've heard your prayer. Aku mendengarkan doamu. I've heard your supplication. Aku mendengarkan doamu. Permohonanmu. I have consecrated this house. Aku telah menguduskan rumah And I've put my name there. yang kau dirikan ini. My eyes there. Untuk membuat namaku tinggal And di my situ sampai heart selama-lamanya. Maka mataku dan And the hatiku Bible says akan ada di situ sepanjang the masa. glory of God descended upon the temple. Dan Alkitab berkata bahwa kemuliaan Tuhan itu turun atas baitnya. No one could minister. Gak ada orang yang bisa melakukan hal itu. You consecrate yourselves. Tidak ada jalan lain kecuali engkau mau menguduskan dirimu. What has happened to consecration today? We don't talk about it in churches, do we? Apa yang terjadi tentang kekudusan hari ini kita jarang ya kita mengungkit tentang hal ini. We are talking about prophetic things. We're Kita talking about ngomong tentang hal apostolic profetik, things. hal apostolik. It's all beautiful. Semua itu baik. It's all good. Semua itu baik sebetulnya. Consecration. Tapi bagaimana tentang kekudusan? What about denying yourself, taking up your cross and following Bagaimana the kita Lord? menyangkal diri dan pikul salib ikut Tuhan? That's the price. Itulah harga yang harus kita bayar. Following Jesus is not easy. Ikut Yesus bukan hal mudah. It's either you're in or you're out. Kita kalau nggak masuk berarti di luar. Take up your cross. Pikul salibmu, Sorry, deny yourself. sangkal dirimu, Take up your cross pikul salibmu, and follow him. ikuti dia. That's consecration. Itulah mengkuduskan dirimu. Number 5 in the book of Zechariah, Yang kelima di Sakaria, chapter 3. Sakaria 3, It was a note on Joshua the high priest. yaitu waktu itu Yosua imam besar. This is not Joshua the son of Nun. Ini bukan Yosua bin Nun ya yang di kitab Yosua ya, tapi Yeah, ini this is not Moses, Joshua. imam Yosua. This is another Ya, Joshua, ini imam besar the high Yosua. priest. Ya, imam besar Yosua. And he had a vision. Dia dapat penglihatan And in that vision, he was wearing filthy clothes. dan di penglihatannya tuh jubahnya kotor. This filthy clothes symbolizes sin and iniquity. Ya, itu artinya dosa dan pelanggaran ya, And the maka jubah vision itu kotor. that God showed to prophet Zechariah, Dan Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Nabi Sakaria that Joshua was standing before the angel of the Lord. dan Yosua itu berdiri di hadapan malaikat Tuhan And in that vision, he saw God commanding the clothes of Joshua to be changed. dan di sana Tuhan itu memerintahkan jubahnya imam besar Yosua untuk diganti. Joshua's dirty clothes could be removed and replaced with clean robes and clean turban. Lalu bajunya, jubahnya Joshua itu digantikan dengan yang baru dan juga ini serban yang bersih, yang And baru. that signifies the removal of sin and the restoration to his priestly role. Itu artinya untuk penghapusan dosa dan memulihkan keimamannya. If you read Revelation chapter 2 verse 14, Kalau kita baca Wahyu 2 ayat it says, 14, blessed are those who wash their robes, diberkatilah mereka yang membasuh jubah mereka that they may have right to the tree of life and go through the gates of the city. supaya mereka bisa punya akses ya kepada pohon kehidupan dan masuk That ke dalam city is called the New Jerusalem, gerbang kota, yaitu kota itu namanya Yerusalem yang baru coming out of heaven from God. yang datang dari sorga dari Tuhan. Only those who've got clean robes can enter in. Tapi hanya mereka yang jubahnya bersih yang boleh masuk. Who is the priest today? Siapa imam-imam hari ini? We are the priests. Kita adalah imam-imam hari ini. God is calling us to consecrate ourselves. Dan Tuhan memanggil kita untuk mau menguduskan diri kita. Number 6, Yang keenam, our Lord Jesus Christ. yaitu Tuhan Yesus. Jesus consecrated himself for the sake of others. Dan Tuhan Yesus menguduskan dirinya demi orang lain. He says in John chapter 17 verse 9, Dia katakan di Yohanes 17 I ayat sanctify 19. myself Aku menguduskan diriku that sendiri they, supaya mereka. who's they? Siapa mereka? Us. Kita.
that we truly be sanctified. Ya, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Application. Aplikasinya, Turn with me to Job chapter 22. Ayub 22, Job chapter 22 verse 23 to 27. Ayub 22 ayat 3, I'm gonna end with 23 this. sampai 27. Consecration. Dikuduskan. If you were to consecrate yourselves today, Kalau saudara mau menguduskan dirimu hari ini, tomorrow you will see what God will do. besok engkau akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Exactly like He told the children of Israel. You consecrate yourselves today Seperti yang dikatakan Tuhan kepada anak-anak Israel, and you will see what God will do. kalau engkau menguduskan dirimu, engkau akan lihat perkara besar yang Tuhan kerjakan. That's the cry from the heart of God to all of you here today. Itulah seruan dari hati Tuhan terdalam untuk setiap daripada saudara. Surrender. Serahkan hidupmu, Draw the lines. batasi hidupmu. Is your hands clean? Apakah tanganmu itu bersih? The Bible says in Psalms 24, Alkitab berkata di Mazmur 24, verse 4, Mazmur 24 ayat 4, verse 3 actually. no, ayat 24 di sini. Ayat 4. Mazmur 24 ayat 4. Ayat 3 ya, ayat 3. Yeah. Who will ascend to the hill of the Lord? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Who will stand in His holy temple? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang Verse 4. kudus? He who has clean hearts Orang yang tangannya dan murni hatinya. and clean hands, Ya, tangannya dan murni who hatinya. has not lifted Bersih up his tangannya. soul to an idol, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. nor sworn deceitfully. Dan yang tidak bersumpah palsu. Who shall ascend to the hill of the Lord? Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? If you read the original translation, Kalau saudara baca terjemahan asli, it's a challenge. itu tantangan. Who dares to climb the hill of the Lord? Siapa berani naik kepada gunung Tuhan? That's what the challenge is. Who dares to climb the hill Siapa of the yang Lord? berani naik? Those with clean hands and clean Mereka yang hearts. tangannya bersih, yang hatinya murni. Are your hands clean today? Apakah tanganmu bersih hari-hari ini? Have you kept your hands clean? Apakah engkau sudah menjaga tanganmu bersih? Is your hands clean with money? Apakah tanganmu bersih dengan uangmu? Is your heart free from greed and unforgiveness? Apakah hatimu bersih dari tidak mau mengampuni dan dari ketamakan? Turn with me to Job chapter 22, Ayub 22, verse 23 to 27. Ayub 22, 23 sampai 27. Let's read 23. If you return to the Almighty, you'll be restored. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecuranganmu di dalam kemahmu, Verse 24. ayat 24. And assign your nuggets to the dust and your gold of Ophir to the rocks of the ravines. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Then, 25. 26 then. Is it? Ya, the then Oh, is 26. okay, so it's different from here. It says 26, right, for you? Then the Almighty will be your goal. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa akan which one? Akan menengadah kepada Allah. Which one? Then the Almighty will be your goal. Yeah. 25. Oh, 25. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, And then in verse 26. 26. Then you shall find delight in the Almighty, Maka and you will lift up your face to God. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. And you will fulfill your vows, and He will hear you. Dan dia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Amen. Put iniquity far from your tent. Singkirkan jauh-jauh pelanggaran dari tempat Put tinggalmu. remove wickedness far from your tent. Jauhkan kejahatan daripada tempat tinggalmu. Then Barulah the Lord will be your goal. Tuhan akan menjadi seperti emasmu, The choice silver for you. kekayaan perak bagimu. Amen. Amin. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu, some of you are here today, sebagian daripada saudara, and all you see in your life is failure. mungkin kalau engkau melihat hidupmu, engkau lihat banyak kegagalan yang terjadi. Maybe you have said negative words and bad words that you cannot take back. Mungkin engkau sudah memperkatakan perkataan negatif yang engkau tidak dapat tarik kembali. Maybe you've been betrayed by someone and you're not released forgiveness. Atau engkau mungkin sudah dikhianati oleh orang lain dan engkau tidak Maybe bisa you're going melepaskan through a broken pengampunan. marriage right now. Atau mungkin pernikahanmu sedang hancur Or saat maybe you've ini. done something wrong secretly and you're Atau mungkin harboring engkau that guilt. melakukan perkara-perkara yang salah secara tersembunyi dan engkau hidup di dalam rasa You're bersalah battling itu. with addictions.
Dan engkau mungkin sedang melawan You're kecanduan. battling to be accepted. Engkau melawan untuk penerimaan. Engkau sedang bergumul untuk You're dealing diterima. with rejection. Dan engkau juga sedang menghadapi penolakan. You feel so broken, so unqualified. Mungkin engkau merasa hancur dan tidak layak. But God still calls you today. Tapi Tuhan masih memanggilmu hari ini. Your past does not cancel His purposes in your life. Masa lalumu tidak mengcancel masa depan, tujuanmu dan masa I'm depanmu. here to tell you, Saya ada di sini untuk mengatakan kepada saudara, God can do something beautiful again with a consecrated heart and life. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik lagi dengan hidup yang mau dikuduskan baginya. Watch this. Perhatikan ini, Return to the altar. kembali ke mesbah, Return to the altar kembali ke mesbah. once again Sekali lagi, and let Him sanctify you. biarlah dia menguduskan, Let Him purify you. biarlah dia memurnikan. As you consecrate yourself, Ketika engkau menguduskan dirimu, you will begin to see what maka God engkau will akan do. mulai lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. I will end with this. Saya akan selesai dengan ini. 12 tribes of Israel. 12 suku Israel, Thanks, brother. 12 tribes of Israel. 12 suku Israel, Only 11 tribes received the land of Israel. hanya 11 suku yang terima tanah perjanjian. There's one tribe that did not get anything. Ada satu suku yang tidak menerima tanah perjanjian. And that was the tribe of Levi. Dan itu suku Lewi. What did God say to the tribe of Levi? Apa yang Tuhan katakan kepada orang Lewi? You tell the tribe of Levi, Kau katakan kepada suku Lewi, they will have no land mereka tidak akan dapat tanah for their inheritance. sebagai warisan mereka. But tell them, Tapi katakan kepada mereka, I will be their inheritance. akulah yang akan menjadi warisan bagi mereka. I will be their gold. Yang aku akan menjadi emas bagi I mereka. will be their choice silver. Aku akan menjadi pilihan, perak pilihan bagi mereka. You know, maybe that verse did something for me, ladies and gentlemen. Bagi saya ayat itu sangat berarti. That I don't need any inheritance. Saya nggak perlu warisan yang lain. I have the Lord. Saya punya Tuhan. That's all I need. Itulah yang hanya itu yang saya perlu. You know, when the Lord said to Abraham, Ketika Tuhan katakan kepada Abraham, what did He tell Abraham? apa yang dia katakan kepada Abraham? Abraham, Abraham, from today onwards, mulai hari ini, I am your exceedingly great reward. aku ini adalah upahmu. That's all you need, Abraham. Hanya itu yang diperlukan Abraham. I will be your inheritance. Aku akan menjadi warisanmu. And that's all I needed for my life. Saya hanya memerlukan itu dalam hidup The saya. Lord is my inheritance. Tuhan itulah warisanku. Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. The Lord is your Tuhan inheritance. itu warisanmu. If you consecrate Kalau yourself engkau today mau menguduskan hidupmu hari ini, and you give yourself back to the Lord, dan engkau mau menyerahkan hidupmu In sekali lagi kepada holiness. Tuhan di dalam kekudusan, your calling is to be holy. panggilanmu itu supaya jadi kudus. In holiness, Dalam kekudusan, you will begin to see the hand of God moving into your life. engkau akan into melihat your tangan situation. Tuhan itu mulai bergerak dalam situasimu dan dalam hidupmu. Amen. Amin. Shall we all stand? Sama-sama kita bangkit berdiri. Ubah hatiku Terima kasih Tuhan. biar mataku seperti Ajarkan kasih-Mu, ku mau jadi Is that your cry? Apakah itu seruan hatimu? I don't know. All eyes closed and heads bowed. Sama-sama saudara tutup mata semuanya. The Spirit of God is moving Roh Tuhan bergerak and is calling you to a place of consecration. dan dia memanggil saudara untuk menguduskan dirimu. Would you respond to Him? Apakah engkau mau meresponi panggilannya ini? You're saying, Saudara yang sudah didoain sama pastor, ya kita ingat apa yang telah disampaikan. Kita mau lakuin dengan rendah hati, dengan sukacita tentunya ya, apa yang telah kita terima, doa-doa yang disampaikan. Jadi kita mesti punya konsistensi kalau mau ikut Tuhan. Jadi
apa yang bisa membuat kita konsisten adalah karakter kita. Jadi kita harus punya karakter yang baik, kita mempunyai kekudusan, kesucian. Kita mau berusaha berjalan benar di depan mata Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Raja kita. Amin. Oke, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita mau berfellowship lagi. Dan malam ini akan kita akhiri. Dan kita juga mau berkumpul di kafe untuk makan bersama. Kita juga mau terus berfellowship. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini ya Tuhan. Kalau Kau telah hadir bersama kami ya Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Timothy ya Tuhan. Boleh tinggal di dalam hati kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami ini murid-murid-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk lebih mengerti. Apa yang telah disampaikan menjadi mudah untuk dimengerti untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga kami dapat menjalankan, melakukannya dengan sukacita ya Bapa. Berikan kekuatan ya Tuhan yang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Bukan kekuatan daripada kami ya Tuhan. Tapi hati yang dipimpin oleh Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan tidak terjatuh ya Tuhan. Tapi kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Pastor Timothy yang telah melayani kami semua ya Tuhan. Telah menjadi berkat ya Tuhan pada malam hari ini. Dan seterusnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pastor, keluarganya, anak-anaknya juga ya Tuhan. Berkati ministrinya juga ya Tuhan. Terus ya Tuhan, berjalan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan tinggal dalam hati kami percaya ya Tuhan. Minggu depan kami ketemu di sini, kami terus diberkati ya Tuhan. Dan kami terus bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk konsumsi ya Tuhan. Yang telah disediakan pada malam hari ini juga ya Tuhan. Sucikan, sanctify ya Tuhan. Sehingga apa yang kami makan menjadi sehat bagi tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati ya Tuhan, tutup bungkus ya Tuhan dalam darah Yesus semua yang ada di dalam ruangan ini ya Tuhan. Tim musik, tim media ya Tuhan. Gereja ini, pemimpin gereja ini ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan, yang kami hormati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.